मु आपण मानक पाखु पुणी थरे नहीं आसी गोटे नुआ रेसिपी देखंतु आज कौन हेउछि हमर मामा एटा कौन चिकन देखंतु हमर चिकन हेउछि आउ एटा देसी कुकुड़ा देखंतु एटा देखंतु आलू अछि शेष पर्यंत देखिबे मो मामा गोटे नुआ रेसिपी करूछि टमाटो मसला रही कौन कौन टिके कहि देलो धनिया जीरा चिकन पाउडर कलर लंगाउंड हलदी लुण एटा अदा रसुण कंचा लंगार पेस्ट देखंतु एठी भजा चलुछि आपण देखो शेष पर्यंत देखंतु आलू केते बेले पड़िबो चिकन आनिलु जनी मो माउसी जन्ही तोलुचंती आनेले देखै कौन जनी ना कौन है पेस्ट पड़ला एबे हाँ वीडियो टी जदि भल लगिथिबो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब मध्य करिवे खराब कमेंट करिवे नहीं एबे कौन टमाटर पड़ला आपरे कौन पड़िबो पानी दिया गला देखंतु केते सुंदर कलर आछे देखंतु केते सुंदर बहुत सुंदर कलर आछे हमर एबे चिकन पड़िबो मामा झोल करिबो ना माखा माखा कसा हबो देखंतु केते सुंदर कलर आछे चलंतु एबे जिबा मो माउसी पिजुली तुलु से देखिबा
ପିଜୁଳି ପାଚିଛି ନା? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଟ ଅଛି ନା? ପିଜୁଳି ପାଚିଛି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଟ ଅଛି ନା? ହଁ। କେତେ ପାଚିଛି ଚାଲିଯିବା। ଚାଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡ଼ା ଗଛଟି ଅଛି ନା? ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ହେଲା ଶୋଇଯାଇଛି। ବାଟ ଅଛି ନା? ହଁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପାଚିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟି ମୁଁ ଦୂରେଇକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଲା ଆଳୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। এইটা নেই আনলুনি এই বাউঁশটা নেকি বিছাইলুনি পেড়া ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ସାରା ପରିବା ହେଇଛି। ଭେଣ୍ଡି ଗଛଟା ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଶା ବି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ପେଡ଼ା ପାଚିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗଛ ଏଇ ଲଙ୍କା ଗଛ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ବି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଆମ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ନାହିଁ ଆହୁରି ସିଝିବ। ସିଝି ସାରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆତ ହୋଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଛୋଟିଆଟେ ଛୋଟଟେ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦିଆ ସରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ସିଝି ଯାଇଛି। ହେଇନି ହଉ ହେଇସାରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ରେସିପି। ଦେଖନ୍ତୁ